Dear student, shall we proceed to your enthusiastic words study pack lecture? Let's get going. Here are our enthusiastic words. The first word is bersemangat. Bersemangat means enthusiastic. The second word is semangat. Semangat means spirit. Here is our enthusiastic words sentence. Bersemangat, enthusiastic. Lily is an enthusiastic teacher who is looking for new ways to teach her students. Lily ialah guru bersemangat yang sedang mencari cara baru untuk mengajar pelajarnya. Lily ialah guru bersemangat yang sedang mencari cara baru untuk mengajar pelajarnya. Lily ialah guru bersemangat yang sedang mencari cara baru untuk mengajar pelajarnya. Here is our second sentence with the word semangat, spirit. A strong spirit will help you overcome challenges. Semangat yang kuat akan membantu kamu mengatasi cabaran. Semangat yang kuat akan membantu kamu mengatasi cabaran. Semangat yang kuat akan membantu kamu mengatasi cabaran. Superb! You have completed your enthusiastic words study pack lecture.